भाई ये है आम गालुआ मानकर सभापति नहीं सॉरी ये है आमर भूत मानकर सभापति विपिन राउतराय माने ओडिशा रे जेतेबेले गोटे फेमस लोक मर जाए सेतेबेले तार आत्माटा स्वर्ग को जीव कि नरक को जीव सेटा पछ कथा किंतु आग आंक घर को जीव जे आज सकाळ 8टारे आमर ह्यूमन सागर आस्थिले मते देखा हले देखिल ह्यूमन सागर काल राति मले किंतु आज सकाळ सकाळू ए गालुआ को देखा करिया को जाइथिले माने ह्यूमन सागर आसीथिले कहि कहि से किछि दिन न्यूज रे रहिले जेमती रेटिंग टा कमी गला सेमती सी तांकर धोती पोती धरिकी दौड़ माँ कामाख्या देवी का मंदिर मगर क्यों अरे नुआ ड्रामा करबा पई आपण अपेक्षा करंतु कोडे जानतु नहीं बर्तन से आसीबे माने विपिन सर हमर एठी आसी गोटे होम करिवे आ ता परे ह्यूमन सागर आत्मा एठी प्रकट हबो आपण माने समस्त एठी देखि परिबे किछि टेंशन नबार नाही आपण अपेक्षा करंतु कोडे जानतु नहीं बर्तन से आसीबे हाँ खाली अपेक्षा करंतु कुआडे जानतु नहीं किंतु मु गोटे कथा बुझी पारु नहीं ये पूर्व थर कथा ह्यूमन सागर आत्मा आसतला ए कालुआ माने भूत सभापति देखा करिया पई किंतु आज आउ थरे कोन पई आसीबो आउ एठी काहे के आसीबो बर्तन से एही जगह प्रकट हेबे आपण समस्त ओडिया लोक ओडिशावासी माने बर्तन तांको देखि परिबे ओहो लास्ट टाइम आसतले पर्सनली देखा करतले एथर का आसीबे पूरा ओडिशावासी देखा करिवे अच्छा 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 विपिन बाबू जदि ताको आत्मा आसला बेला किछ असुविधा हुए बा हेला तमे ताको सहाय्य करिवटी मोर बर्तन से सहाय्य नेबे जा हो तमे तो ताको सहाय्य करिवो एटा तो ठीक अछि किंतु तमे किए माने तमे एमिति कोन कि तमे गोटे भूत को सहाय्य करिवो आपण जानते मो छि घोस्ट प्रेसिडेंट माने चोर मानकर सरदार हो गोटे चोर महिला मानक समितिर सभापति होती गोटे महिला किंतु भूत मानक सभापति गोटे भूत न होइकी ए गालुआटा कौन पई हेला मु से कथा एपर्यंत बुझी पारले नहीं लास्ट टाइम तो सी तांकर मन कथा कहि दिथिले किंतु एथर कौन पई आसीबे से बर्तन चाहुचंती तांकर जने संगिनी कि पाखरे रखिया पई से सही उद्देश्य रे बर्तन मां कामाख्या पाकु आछंती ओहो ताले तांकर गोटे सांग दरकार हाँ हाँ सी एकुटिया बोर हो जाते ना सांग माने पुओ सांग नुह झील सांग माने संगिनी कहब ना अच्छा मौसा तुम टे आउ थे कहल ता सहित तांकर से बर्तन एकुटिया निसंग जीवन यापन करुचंती तांको प्रेमिका को से बर्तन तांको निज पाखु आनिबा को चाहुचंती कोन तांको प्रेमिका को से बर्तन तांको निज पाखु आनिबा को चाहुचंती एबे 2 सेकंड तळे कहल तांकर गोटे संगिनी दरकार आ तुम सांगे सांगे कथा बदल की कौन ना ताकर गोटे प्रेमिका दरकार पार्टी बदल लिया साला हेटी विपिन बाबू तुम भेजेटा घास चोरी जाइची ना तुम भेजरे कुकुर मुति देइची गंधेला रे तेणुकर जेहेतु मु घोस्ट प्रेसिडेंट बर्तमान मु तांको पे मंत्र जप कली से बर्तमान एठी प्रकट हेबे कैमरा सामने प्रकट हेबे अरे एठी प्रकट हेबे जे केबे प्रकट हेबे तुम तो अधघंटा राणी यात्रा चलैछ एई ना आसीबे ओइके आसीबे एइठी आसीबे किंतु केते बळे आसीबे से बर्तमान आसीबे बहुत समय रहिबे बहुत कथा कहिबे तेणुकर यार परवर्ती गोटा बहुत बड़ एपिसोड बर्तन हे जीवो अरे एपिसोडटा बड़ है कि सीरियल हे जाऊ कि फिल्म हे जाऊ सेटा पछे देखिबा से आसिले भी केते समय रहिबे कोन कहिबे सेटा भी पछे देखिबा किंतु आगो आसंतु तो आगो क्या बात है सर क्या बात है सर क्या बात ये बात है आउ बर्तन वीडियो रे टिके बड़ हे जीवो तेणुकर यथाशीघ्र आपण नेक्स्ट हमर देखिया पई आपण टिके ये कर दियंता चैनल टाक मु टिके ये कर देछि लोक माने टिके सीए कर देछंती तमे खाली डाको आगो ह्यूमन सागर प्रकट हवा को जाउछंती ह्यूमन सागर प्रकट हवा को जाउछंती आपण मा रेडी हे जानतु तांको अरे आमे माने पूरा रेडी गंजी चड़ी पिंधी की आमे माने पूरा रेडी मौसई सेपटे धोती लुंगी गामछा सब पिंधी की पूरा रेडी तमे खाली तांको टिके प्रकट करे दियो बस आपण लाइन ने थांतु देखु थांतु अति शीघ्र से प्रकट हेबे लाइन ने थांतु देखु थांतु आपण माने देखु थांतु बहुत शीघ्र से प्रकट हेबे आपण माने चाहि थांतु अरे एटा सतरे एक नंबर गालुआटा आउ अरे आमे पूरा घंटा हेलानी अछु अपेक्षा करी बसछु से केतळ आसला आमे देखिबु बोली
ତମେ କ'ଣ ସେଇ କଥାକୁ 1000 ଥର ରିପିଟ୍ କରି ଚାଲିଛ ଲାଇନରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଲାଇନରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ନିଜେ ଆସିବେ। ନିଜେ ଆସିବେ ମାନେ ଆଉ କ'ଣ ସେ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତା ନା କ'ଣ? ସେମିତିରେ ବି ସିଏ ଏବେ ଉପରେ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ତି ତଳେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ହିଁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। କ'ଣ ଆସିଗଲେ ନା କ'ଣ? କାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଟିକେ ଟିକେ ଆଉଥରେ ଟିକେ କହିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସିଏ କ'ଣ ସବୁ କହିବେ ତାକୁ ଟିକେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କହିବେ। ଏଇଟା ସିଏ ସେତେବେଳେ କହିନଥିଲା କି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ? ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ ଆଉ କ'ଣ। ଆଚ୍ଛା ସେ ଝିଅର ନାଁ କହିବେଟି ଯିଏ ରାତି ଅଧରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା? ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ମହିଳା କଥା ଥିଲା, ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଝିଅଟି ତାଙ୍କୁ ବିପଦଗାମୀ କରେଇଛି ତା ନାଁ ମଧ୍ୟ କହିବା। ବଢିଆ ହବ, ଏଥର ତ ଖେଳ ପୁରା ବଢିଆ ସେ ଜମିବ। ଆଚ୍ଛା ସେ ଖାଲି ସେତିକି କହିବେ ନା ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି କହିବେ? ବହୁତ କିଛି କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଚ୍ୟାନେଲଟି ବହୁତ ବଡ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ବଡ ହେଇଯିବ? ଚ୍ୟାନେଲଟା ବଡ ହେଇଯିବ? ଆରେ ତାଙ୍କୁ କୁହ ସେତିକି କହିବେ, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବେନି, ନହେଲେ ପୁଣି ୟୁଟ୍ୟୁବଟା ବଡ ହେଇଯିବ। ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆସିବେ। ଆସିବେ କ'ଣ? ତମ ଅଧଘଣ୍ଟା ତଳେ କହିଲଣି ସେ ଆସି ସାରିଲେଣି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ପୁଣି କହୁଛ ନା ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବେ? ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆସିବେ। ନାଇଁ ତମେ ଫାଇନାଲ କରିକି କୁହ କ'ଣ କହିବାକୁ ଆଗ ଚାହୁଁଛ? ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ହେଇଟି? ବିପିନ ବାବୁ ତମେ କେତେବେଳେ କ'ଣ କହୁଛ ସେଟା ଜାଣିପାରୁଛଟି? ମାନେ ତମ କଥା ଯିଏ ଶୁଣିବ ସେ ଆରାମସେ କହିପାରିବ ଯେ ତମ କଥାରେ କୌଣସି ଗାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପୁଣି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ? କାଇଁ ବର୍ଷା ପବନ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ ତ? ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବି କିଛି ଫାଟିଲା ନାହିଁ ତ? ତମେ ପରା ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲ ଭୂତମାନେ ଆସିଲା ମାନେ ବର୍ଷା ହବ, ପାଣି ହବ, ପବନ ହବ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଫାଟିକି ଜଳିଯିବ। ଭୂତ ଘୋଷଟା ଆସିବ ମାନେ ବର୍ଷା ହବ, ପାଣି ହବ, ପବନ ହବ, ଏ ଯେତେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଅଛି ପାଖରେ ସବୁ ଜଳିଯିବ। କାଇଁ କୋଉଠି କିଛି ହେଲା ନାହିଁ ତ? ଆରେ ଭୂତ ଆସିଲେ ନାହିଁ ନା ତମେ ପବନ କରୁଛ? ମାନେ ଅଧଘଣ୍ଟା କାଳ ଛକି ଶୂନ ଖେଳିଲା ପରେ ଆମ ବିପିନ ବାବୁ ଫାଇନାଲି କ'ଣ କହିଲେ ସେ କଥାଟା ଟିକେ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେ ପ୍ରକଟ ହେବେ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଥାନ୍ତୁ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଇଏ ଭିଜୁଆଲରେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ସବୁ ଡିଟେଲ, ସେ ସବୁ କଥା ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବଖାଣିବେ। ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗିବ, ଆପଣ ଶୁଣିବେ। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବଲି, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବଲି। ସଇଲା, ପୁରା ଢୁସ ହେଇଗଲା। ମାନେ ସେ ଆସିଲେଣି, ସେ ଆସିବେ, ସେ ଆସିଲେଣି, ସେ ଆସିବେ, ଏମିତି ଯାତ୍ରା କରିକି ଲାଷ୍ଟକୁ ବିପିନ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଔକାତକୁ ଆସିଗଲେ। କହିଲେ କ'ଣ ନା ନେକ୍ସଟ ଭିଜୁଆଲରେ ଦେଖିବେ। ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଇଏ ଭିଜୁଆଲରେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ସବୁ ଡିଟେଲ, ସେ ସବୁ କଥା ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବଖାଣିବେ। ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗିବ, ଆପଣ ଶୁଣିବେ। ହେଇଟି ବିପିନ ବାବୁ ତମ ଭଳିଆ ଗାଲୁଆ ଦୁନିଆରେ ବିରଳ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କର ଭୂତ ଆସିଲେ ମତେ ବି ଟିକେ ଡାକିଦବ। ଭାଇ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ସେଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭାଇ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖାବା ଆମର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।